ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଛି ହଁ 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 ତା ପଛରେ କଣ କାରଣ ଅଛି? କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଗଜପତି ଲଢିଥିଲା? କି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଜଣା ପଡିଯିବ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଠିକ ଟାଇମିଂ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଆର୍କିଓଲୋଜି ବାଲା ହିଁ କହିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଖାଲି ରତ୍ନ ରତ୍ନକୁ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି ମିଳିଲା? ଅଛି, ସେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଗୁଆ। ଏମାନେ କେବେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ତାଙ୍କ ଆଟେନସନ ଖାଲି ରତ୍ନକୁ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ତାଲିକାରେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥରେ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା ପଶିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ହାଇ ଲେଭେଲ ଟିମ୍ ପଶିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲେ ଆର ବି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦିନ ଦିନ ହେଲା ଥିବ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନିଲ ବାବୁ, ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରତ୍ନ ଉପରେ ଆମର ଫୋକସ ଥିଲା। କରିଥିଲା ହଁ। ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା କେତେ ଅଛି, ହଁ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ। ବାହାରିଥିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡା ବି ତ ଆଜ୍ଞା ଐତିହାସିକ, ବୁଝିଲେ। ହଁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଲୁହା ସିନ୍ଧୁକ ହଉ, କାଠ ହଉ, ତାର ବି ତ ସେ କୋଉ ପିରିୟଡ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କହିଦେବେ କୋଉ ପିରିୟଡ ର ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ କୋଉ ରାଜା ଏଇଟା ରଖିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ହୁଁ ଏଇଟା ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଧାରଣା ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପଡିଛି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡିଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବାର ବାର କହେ, ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଠିକ ଗବେଷଣା କରିବା କଥା। ଏଗୁଡା ତ ହେଲା ଟାଞ୍ଜିବଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକର ସବୁ ପୋଥି, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଏ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର, ତାପରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯଦି ଲେଖା ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଅଲଗା ମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ର ଆର୍କାଇଭ୍ସ ରେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ପଡିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି, ଆମ ହଁ ଓଡିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ 32,000 ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି, ଆମର ତାଳପଥି, ବୁଝିଲେ। ସବୁ କଣ ସେଥିରେ ଯଦି ଓଡିଶା ତାଲପଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବନି। ଗୋଟେ କନସଲିଡେଟେଡ ଷ୍ଟଡି, ବହୁତ ଭଲରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନିଲ ଆଉ ବାବୁ ଉଦାହରଣ। ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ହଁ ଏଇଟା କୋଉ ପିରିୟଡ ର ହେଇଥିବ ଆଉ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଏ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିପାରିବନି। ସେଟା ରିସେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ତୁ କିଏ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ରାଜା ଫାଜା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ସେ ହୁଁ କାଳେ ସେଠି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ରତ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ରଖିବାର ଏମିତି କିଛି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ କି ଏମିତି ତ ତଲୱାରର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଏମିତି ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ସେମାନେ ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେମିତି ତଲୱାର ଯଦି କିଏ ରାଜାର କୋଉ ମାନସିକ ଥିବ, କଣ ଥିବ କି ତାର ଇଏ ଦେଇଥିବ, ସେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆନାଲିସିସ୍ ହବ। ତାର ବି ଐତିହାସିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ଯୋଉ ମିଳିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଶେଡ୍ ମୋର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଆମର। ଅନିଲ ବାବୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୁଡଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବି ସୁଡଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବୋଲେ ଏତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବେ ଯଦି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗତ 4-6 ଦିନରେ କେତେ ଗୁଜବ ହେଲା, କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ଅଛି ଭଲ, ଏଏସ୍ଆଇ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ, ସେଭଳି କିଛି ସୁଡଙ୍ଗ ନା ଥାଇପାରେ? ନା ନା, ମତେ ଲାଗୁନି। ଯାହା ଶୁଣ, ଗୋଟେ ତ ଇନର ଚାମ୍ବର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଇନର ଚାମ୍ବର ଆଉ କଣ ଜିନିଷଟା ରହିବ ମତେ କହିଲେ। ଆପଣ ତ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ସେଠି ରଖିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ନେସେସିଟି ଥିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଡଙ୍ଗ ହବ? ସେଗୁଡା କୁହାଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଅତୀତରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚାମ୍ବର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ନାଇଁ ବହୁତ ଥରେ ସେ ଲୁଟିକି ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ବେକରେ ତଲୱାର ଲଗେଇକି ବି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ କୋଉଠି ଅଛି। ଏଗୁଡା ସେମାନେ ଯଦି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ଇହା ଥିଲା ଲୁଟିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋର ଘରେ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ କୋଉ ଆଲମିରାରେ କଣ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ବି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ। ଯଦି ବି ଥାଇପାରେ, ମୁଁ କହିପାରେ ଗୋଟେ ଦିଟା, ମାନେ ବହୁତ ଥରେ କଣ ହୁଏ, ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଏମାର ମଠର ଇଏ ଚାନ୍ଦି ଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ସେ ଦିଟା ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, 2 ଜଣ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଲା। ସେଟା ଏମାର ମଠର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ରୂପା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ରୂପା ରୂପା ଇଟା। ଥିଲା, ହଁ ହୁଁ ରୂପା ଇଟା କଥା। ହୁଁ ଫେର ଚୋରି କରିକି ବିକିଲେ, ଧରା ପଡିନଥାନ୍ତେ। ହୁଁ ସେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିବି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଟାକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାର କରିଛୁ। ଆମର ଓଡିଶା ରଜାଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ। ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତାମିଲନାଡୁରେ 5ଟାରେ। ଓଡିଶା ରଜାଙ୍କର କଣ କଣ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କଣ କଣ, ସେଇଠି ଆମର ମନ୍ଦିର କଣ ଅଛି, ଆମର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କଣ ଅଛି, ଆମର ସେଠି ଓଡିଆ ବସତି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ କେମିତି ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଦୀପକ ନାୟକ ଆମର ଅଛି କଟକର ଇଣ୍ଟାକର, ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମେ 5ଟା ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବୁ। ସେଠି ଯାହା ଯାହା ଓଡିଆ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଳାଲିପି, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବହୁତ କିଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଏମିତି 60-70ଟା ପାଇସାରିଛୁ।
गोटे डिटेल स्टडी करू पूरा कि ओडिशा रजाकर मु जेतेले जाइथिली कि गत वर्ष मु बेंगलोर लिट फेस्ट जाइथिली मु सेठी मोर स्पीच रे कहली कि कर्णाटक रे भी ओडिया राजा आसिकी एठी हमर राज्य को एक्सटेंड हेइथिला बहुत लोक विश्वास करले नै मु तत्व सहित जाइथिली जेतेले मो टॉक ओवर हैला से मते कहिले मु तुमको देखैली किंतु ता भितर केते लोक मते आसी कहले आज्ञा आपण ठीक कहउचंती आम गाँ रे जो मंदिर अच्छी एबे भी ता कपाट जेतेले सकाळे हम खोलुचु गीत गोविंदर चैंटिंग रे खोलुचु से मते निजे कहले कहले यू आर राइट कर्णाटक हाँ कहले आम गाँव रो बहुत गोटे भी नुहे मेन नियरली डजन लोक कहले यू आर राइट से कहले आम मंदिर जेतेले हम सकाळे खोलुचु सेठी हम गीत गोविंदर चैंटिंग हुए तो ताମାନେ इट इज एविडेंट बुझिले आम पाखे एटा माने जो इनस्क्रिप्शन ता जो शिलालिपि सेटा ट्रांसफर से पिला हमर अछि दीपक नायक से बहुत प्रोफिशिएंट केते गोडा से ट्रांसलेट भी कर देछि तो को रजा को अंक रे जाइथिला सेति में मु हमें बारे बारे जो ओडिया अस्मिता हमर ओडिया हिस्ट्री जगन्नाथ कल्चर आगे प्रॉपर स्टडी करंतु मु बारे बारे कहे आज्ञा एई मंदिर रे केते रेकॉर्ड अछि आज्ञा से यात्री मानकर पांजी अछि से मादला पांजी लेखा होछि ना नाही केते तालपोथी थिबो ओडिशा स्टेट म्यूजियम रे 25,000 तालपोथी अछि आज्ञा चेन्नई आर्काइव्स रे मु निजे जाई कि देखि ओडिया रे अछि 4-5 से हमर एशियाटिक सोसाइटी रे अछि कोलकाता आर्काइव्स रे अछि गोटे डिटेल जदि हमें खाली जगन्नाथ आम ओडिया अस्मिता कहूँ गोटे डिटेल स्टडी प्रॉपर स्टडी जहाँ भी आमर ओडिया रेकॉर्ड जोठी अच्छी आमर तो नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली रे ओरिजिनल विल रंजीत सिंह जो से लिखी कोहिनूर देवी ओरिजिनल कॉपी अच्छी दिल्ली रे अच्छी आगे ये सब जिनस को जब स्टडी करके गोटे एसिमुलेट करके गोटे भव्य म्यूजियम करके आम आनिबा ना कॉपी रखा आजिकल तो सब जिन डुप्लिकेट कॉपी हो पार्टी एक्जाक्ट रेप्लिका रखा वीडियो एटलिस्ट गोटे म्यूजियम करा जाई परंता कि से वीडियो गुडी को जो म्यूजियम रे प्रदर्शित करा जाई देखंतु देखंतु रत्न भंडार को गुप्त रखा जाइथिला काहे सेते बेले बहुत अटैक होउतला आज डेट रे तो से जिंस नाही मु जानि पारुनी जते आपण तालिका बनै कि लोक को डिस्ट्रीब्यूट करि परिबे तर ताकू गुप्त माने किछि सेवा अछि ताकू गुप्त रखिया कथा रत्न भंडार रे तो किछि मु बुझी पारुनी हां आगुरु 14 थरे अटैक हेछि आमे जदि एडवर्टाइज करथांतु चोर आस्थांते किंतु एबे तो सेमति नाही एबे तो सिक्योर जगह रे अछि जदि भी वीडियो देखै देले कोन होबो किछि होबो नै आगे लोकन मन रे कॉन्फिडेंस आसीबो आ गुटे कथा रत्न भंडार रे एबे वर्षे 2 वर्ष आ रत्न आसीबो नै एटा मन रखंतु वर्षे 2 वर्ष परे जतले एएसआई प्रॉपर सर्वे करिवो वेरिफिकेशन करिवो हमर जे काम करछु ठीक अछि ना नाही तापर ही आनिबे ताकू फेर ता फोटो देखिले कोन असुविधा हो आगे बहुत लोकन को मन रे बहुत ये अछि आगे चाहे ताकि कोन हैला फोटो और वीडियो लोकन को सामने रखबा जरूरी बोली आपण भाउछंदी जरूरी नुहे किंतु किछि ये नाही हार्म नाही दी वेरी पर्पस ताकू सीक्रेट रखी जाउथिला काहे कि हमको डर थिला ये जो आसिकी लुटर ये जो आसीथिले हमर अफगान मराठा आउ तो से जिंस नाही ना आ आमे ताकू आपण नीति कर्म रे किछि गुप्त अछि आपण ताकू रखंतु सेटा ट्रेडिशनली हेछि एटा दैट वाज द ओनली रीजन कि ठाकुरंकर जो सोना पोना कोठी रहउछि जे समस्त जानि देले ओटे सिक्योरिटी थ्रेट अछि आज डेट रे जदि आपण कहबे कि आसिकी सेठी लुट कर परिबा कोई कर देले कोन होबा आज्ञा जगन्नाथ को बढ़िया ओपन आज्ञा भगवान आबे आपण तो तालिका आबे पब्लिश करिवे 1956 रे भी तालिका बाहर थिला गोटे गोटे जिंस जहा काउंट होतला ता भीतर देखाई छै आज्ञा ओजन कोन सब तो देखो एमती गोटे गुप्त गोटे एटमॉस्फेयर करके कोठी लेखा हेनी एटा गुप्त होबा कथा गोटे ट्रेडिशन कन्वेंशन हमें फॉलो करि आछि थिंग्स हैव चेंज्ड दैट वाज देन दिस इज नाउ एबे जदि एते 11 लोक देखिले एते लोक देखिले जे एक्सपर्ट माने देखिले स्नेक हेल्पलाइन वाला गले ओड्राफ टीम गला मेडिकल टीम गला जे समस्त देखितेले लोकन को देखले बारे कोन मु बुझी पारुनी किछि हां मु मानि थांती जे समस्त बाहर छेडा हेले खाली भंडार मेकअप जाइचंती 5 जण आउ जाई नाहंती आले आपण कहि परिबे एबे समस्त एते लोक इन्वॉल्व हे गेलानी त को सीक्रेट रखिबा कोन दरकार मोर एटा मोर पर्सनल ओपिनियन उचित नुहे आज डेट रे नुहे आगरु थिला जते बेले से गुप्त रखुतले दैट वाज वैलिड रीजन किंतु आज एमती किछि कारण नाही निश्चित भाव में बहुत धन्यवाद श्रीयुत अनिल धीर आपनकर मतामत पाए।